अरे तोते कौन देखा जाऊनी मके देखाने जीवार बसी रे बुआ तके ने दिसुथिबा रोडे आसु आर सोइछु जे कौन हला रोड के एलो सोइछु जे देखो जीवा रोड एटा अरे महाशय तमे ठाडू गल जे ई लगे बु सजे सजे हिटी पली जे अबे न देखि गले तो झुंडी पड़िबो बे तू ई लगे आसलू आर जनता दुई लोग जंगली पोड़ परा ढुला ढुली चचे ना का जगह थिला ना तम अरे तू गलु एठू क्या है जे मो जीवा लगे ऐसे कुआड़े आसीछु बुली ऐसे जा बुली जा जा जाउनु क्या करथिला इलो कोता मके फास्ट कौन हला तमे दुई लोग क्या करथिला इलो हो आबे हम किछि कर नथिलु हां किछि भी कर नथिलु किछि रे करथि अरे बहुत खरा हेउथिला सेति पई छाई तले हम विश्राम करथिलु मुई ने जाने ना हो मुई तो बेड़ा ना चुमा दिया दे होतिला अबे तो मुंडा खराब हो जाछि की एक फुटी जा देखि चुमा दोथिलु तू ठाको छबो मंटू के पचरा तू ठाको छबो मुई ने ठक मार एक फुटी जीवा हला बुला डुली तिला कता हैं आबे हम बसिथिलु बे तू देखि पड़लुनी हंता बसबो बसबा तो मई ने जाने थी भकुआ बोले जे अरे तू गलु एठू हेटा किए है कौन हला हे हारी उड़ किए का कथा कहउछु हे दे बस जे का कथा कहउछु ओए सेटा मो स्त्री बे मशीन मो स्त्री कहउछु बे क्या मशीन है ए मजा कालाडा बे कोई अरे बुआ किए है जे को सेटा होछि मो स्त्री तोर कोनिया मोर कोनिया बेले नहीं हता जे स्त्री के है क्या तोर फ्री है तू बहुत कथा छु गलु बे मुई नहीं जान बुआ हता छी डाक देख भी छले कौन देख भी हता टिके अले आदर्श से कोन तम लोक की ना ना मते भाबुଥିଲି सेटा बते तम लोक बोली ए सेमिति काहे की पाती माकड़ बोली ढेउचे जे से कथा तो मो कहबी दिनी हेले सोना ना हो चंद्र उदिया चेहरा आखी नीली नीली तोर बुआर दिन और कदा कोचू हां दुनिया लोग तो बेड़ा ना चंद्र उदिया उदिया एक नीली नीली ई पछरा ई लोग मन के कार एक नीली नीली दिस चीज देख नहीं देख तू देख नीचे पछरा हो एंता भकुआ बनोचू आर टुकिर के गपौचू हे भी बेरीटा जे तोर सने पटिची भगवान सागी अरे तू गलु एठू तू जीवन नाइ बे हां अरे जा कहली परा पण कोई देले तो बादी गोला तो छाड़ी भी त बार पदेक छने रहली बेरे पटाली ना मुई देखु थथी अले ता कथा को तमे मनरे जमारे नि आनी ए एमती बारंबार आसी की हमको से डिस्टर्ब करजे हेथि बसे पागल पर जणा पड़ुची ए हो चंद्र उदिया चेहरा आखी नीली नीली होएगा तो तू भकुआ बन चुका है एबे तो के कोई यार बाबू नीली नीली नहीं दिसे बेली आर तके चंद्र उदिया नीली 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 मुई देखो छ का बोल बुझे चंद्र उदिया चेहरा आखी हल्दी हल्दी तोर मेजी के है छे जॉन्डिस ताके हॉस्पिटल ना तू जल्दी होय बे सतरे तू देखबे को पागल की बे ओए पचरे देखी मोर के पचराओ कार एक पचरा कार एक नीली नीली दिसी देख तोर कीड़ा देख
পুষ্ট পিলাকে রাধা বনুছে এবার রাধা মোল্লা সেটিং হচ্ছে আরে তু ঠার গলু কাহে কি মো মুন্ডକୁ টেড়া করଛୁ କହିଲୁ মুই নেই যায় କ'ଣ ହେଲା হেতার বিষয়টি কোন ডাক ছড়া দেখবি তো ডাক ডর লাগ তুই ডরুছু এক পুরা ডরুছু মোর সারা বলি করতি କ'ଣ ହେଲା হে পটাই দেবা বলছু তুই আবে ডাকি দে পটাই দেবি রে রূপা আরে আসিল দেখিলি চালি যাবি তো এই দেখ কিয়ে এরা তো স্ত্রী হ্যাঁ তা দিশু যত দিল মোর সারা শোনা বড়িয়া দিস ভাড়া বুয়া আসলে এই দেবী যে গুধুর ফোটা করে তুই মনুষ কেন করে ডরে ডরে দেখলি কেনটা করবো पुष्पराज দেখলি তো বাদলা মানে ঠকবি যে ঘটে पुष्पराज আরে তুই এমনি পাগল পরি অভিনয় করছু মতো সତରେ হস্ত মারুছি বে হসা লাগুছে হসুছ মোর আরে তোতে হাত ধরতে গলু এটু মুই নেই যায় যে শোন তো କ'ଣ ହେଲା বে হ্যাঁ তার আধার লিঙ্ক কল লাগে କ'ଣ ହେଲା তুই আ বিয়া হইছে মো স্ত্রী বলছু যে হাতার আধার কার্ড আর আধার লিঙ্ক কলু না কে সেইটা କ'ଣ ভকুয়া নাগা তুই এক পুরা দুনিয়ার ভকুয়া না বিয়া হেলি মো স্ত্রী মোর ফিরি বলুছু আধার নেনা বেলে তোর কেনতা হেটা স্ত্রী এটা সবু যে পার সে পার হেটা ফিরি তোর তো আধার কার্ড নেনা বেলে হেটা তোর কেনতা করে মোরটাই আবে মুহ সম্ভাଳି কଥାবাର୍ତ୍ତା কর মাকে কেনতা সম্ভালবি মু কেন যৌছে কি ଏୟା ଦାସ କ'ଣ ହେଲା ସେ ନା ବହୁତ ବଡି ବଡି କଥା କହି ସାରିଲାଣି ହଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ପାଣି ଦଉନ ସେ ଚାଲିଯିବେ କାଣା ପାଣି ଫାଣି ମୁଁ ନେଇ ମୁଁ ମତ ପିଇବା ଲୋକ ତା ହାତଟା ଧରୁନ ମୁଁ ସେ ପାଣି শোন তো আধার লিঙ্ক কলু না কেন সৎ সৎ কথা কো আবে সেইটা କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରୁଛି କହିଲେ ପିରା ছাড় পাসবুক আছে কেনতা କ'ଣ পাসবুক ସେଇଟା କ'ଣ କରିବୁ অ্যাকাউন্ট রে ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ সিরে বুয়া তুমি ম্যাট বই গলা বেলে কিনতি পয়সা কিন আর পেবু কো হেতাকে ম্যাট বই নেলু বেলে কে হাতে পয়সা দেবা পাসবুক না পড়বা রে আরে তুই ଯିବୁ না ନାଇଁ ବେ ছাড় যে সুভদ্রা পয়সা পেলো কেন কো হটাবি নেই তুই না গা দুনিয়ার বেড়া এক ফুটি যাবা দুনিয়ার বেড়া তুই না ওই যে তা বিয়া হলো যে আধার কার্ড কি পাসপোর্ট খুলতে বলে ঠিয়া ঠিয়া 5,000 মিলি জিতি তা আবে সেই পয়সা আমাকে দরকার নাই তুই গলু এটু যা জনগণনা না তোমার দুই লোক নেই না গলো না কেন ডাকে সজ দেখনু মকে পিটি পকছে যে মা ভালো সব এরা কেন্তার পটেছু সব কথা কো ঝিঝি গুজা আনিছু বেল কেন্তার পটালু কত ঠিকে কাହିଁକି ବେ একটু গেল মকে মারুছে ଆଉ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଦେବ হ্যাঁ তুই ବି মারি দেবি মা ভালো বলি নে বজে দেওয়াটা মুই তুই তো ডরে নেই কাকে মুই আবে তুই এঠারে ଯିବୁନି এই কথা ମୋ হ্যাঁ তাকে কেন্তার তুই পটালু কো মুই भी হেন্তার পটাবি তো চুটি দেখছিস বে সাউথ আফ্রিকা স্টাইল କ'ଣ ହେଲା তুই তো হসে জানছু না মুসকো পেটা ଏୟା ଦାସ ଦେଖ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯାଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଇଏ ତ ଏମିତି ଆସିଥିବେ ହେଲେ ଜାଣିଛ ଆଉ ତମେ କହିବ ତମ ବାପାକୁ ମୁଁ ତ ମୋ ବାପାକୁ କହିସାରିଛି ଚାଲ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲ थोड़ा बैग वाला दिसी से
मोटू आगा ये भूस को नहीं छोड़ेगा आगा ए मोटू आज छने लेट करती तो कहता लाज लागू छे हे पांच बार थिला ए बेले पाड़ी दी थीती बेल सुना हिती का मोटू पांच बार डूस दास कर क्या करू लोग माने बंदी करे सब विवाद लोग विवाद सब गंदी करे लगा जनता दी तो पाड़ी दी छाड़ो जैसे बुआ मुई भी एता पच पच करे तो जेते छाड़ी देला मुई तो धर भी चालबी ना